Hello, 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 hello. We're gonna be doing the aftermath of the previous post. So what happens is there is a ban against the use of micromobility vehicles that was announced by the MOT, the Ministry of Transport. And what happened was many people with disabilities in the country, the OKU population in the country, were very vocal and against it, myself included, and we posted big time. Um, and then because of the collective voices, things happened. So I'm gonna start with this, which is a statement that was released. It's an explanation. It's in Malay. So what I'm gonna do is read it verbatim and then sort of try and digest it in English for you. I think I named this stream effectively "Apes Together Strong," the meme. Okay, so the Siarang Media Menteri Pengangkutan Malaysia uh, explanation on the 26th of April. The doctor has announced to the public that the use of micromobility vehicles on roads based on the law stated there. Um, uh, he he also explained the types of micromobility devices, uh, and they are as follows: mopeds, personal mobility devices, including scooters, electric scooters, use of combustion engines, and the powered by humans, and also the thing that we got pissed about, personal mobility aids, for reasonable reasons. And I'm just gonna read it. Namun masih terdapat sedikit kekeliruan mengenai pemahaman orang ramai, terutamanya daripada golongan OKU, that's us. So berkaitan peraturan penggunaan peralatan mobility. Di sini saya ingin sekali lagi menjelaskan bahawa, so he's saying that a lot of the OKU public were confused. I don't think confused is the word that we wanted to sort of express. We were enraged because there are certain other things that weren't addressed when this is coming out. I will read out another very, very valuable news clip later relating this. So, hang on. Okay, oops. Think they took away my ribbons. Hang on. Anyway, he mentioned the kendaraan micromobility di bawah klasifikasi personal mobility aids um are made and created for use for OKU peoples. Okay, that's fine. Only for OKU people. That's fine. Penggunaan PMA ini di atas jalan adalah dilarang. Yes, there are certain things that we were pissed off about. When you ban us from using the roads, when you don't give us the ability to use the pavements, because we just can't. I will post some pictures up later regarding this, which would be kind of interesting. Yes, it's understandable that nobody is allowed on the road except for, road vehicles like motorbikes and cars and trucks, because that's what it's for. But reasons, again, I can't keep harping against about the same thing because it's the same thing. And then he goes on to say, do, 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 do.
akan mendatangkan risiko nahas jalan raya and kehilangan nyawa atau kecederaan yang tinggi. Yes, this is the thing that we have to go through on a daily basis when we want to go out, basically. Um, very, very much lots of risks to life and limb. Namun penggunaan PMA ini tidaklah dilarang untuk digunakan di atas permukaan selain daripada jalan raya. Ianya adalah di luar daripada skop Akta Pengangkutan Jalan 1987. Blah blah blah. Uh, like inside shopping malls, laluan pejalan kaki or kaki lima kedai dan di taman-taman adalah tertakluk kepada kuasa-kuasa oleh pihak berkuasa yang berkenaan atau pemilik taman shopping mall. Yeah, see, this is the problem. We'll get to that. Untuk pengetahuan semua pihak dalam membangunkan dasar ini, MOT juga telah mengadakan sesi libat urus bersama wakil blah blah. So this happened. I will read ad verbatim what was discussed based on certain messages from groups that I am privy to. This is from the doctor. Like, is he actually a medical doctor? Question mark, question mark. Data. This don't worry, this is given out to everybody. We're gonna go to this one. This came out on the 27th of April at 9:45 p.m. This is related to the PDF that I just explained to you guys. I guess you can read it for yourself. It's in the Malay Mail. It's called Transport Ministers. PWs with personal mobility aids can use pedestrian crossings. Yeah. Sure. Okay. Persons with disabilities and individuals with health problems who use personal mobility aids may use pedestrian crossings on public roads, says Transport Minister Datuk Seri Wee Ka Siong. He said, however, users were advised to be careful of their own safety as well as that of other pedestrians while crossing the road. Duh. Duh. There is a bit of confusion among the public, especially the disabled, regarding the rules of the use of PMA equipment. PMA micromobility vehicles are generally vehicles that are designed and built for the use of individuals with mobility problems, especially the disabled. Yes. The use of this PMA on the road is prohibited. This means that no one is allowed to use them on roads with other motor vehicles such as cars, lorries, and buses. Yes. If it is not banned, the use of PMA on roads, including on highways, will pose a high risk of road accidents and loss of life and injury. Yes. This is just a direct translation to the thingy, by the way. Worth reading through. This is also to prevent the PMA from being misused by healthy individuals on the road. What do you think we are, America? This is not Walmart. Come on, he said in statement today. He said this to clarify the confusion among some quarters about the ban on PMA vehicles on the road. Yesterday, we announced that mopeds, personal mobility devices, and PMA micromobility vehicles were banned from use on the roads with immediate effect. However, we said the use of PMA is not prohibited for use on surfaces other than roads because it was outside the scope of the Road Transport Act 1987 and this prohibition rule. He said use on surfaces on locations such as shopping malls, sidewalks, and parks was subject to the rules of the relevant authorities or the owners of the parks or shopping malls. All parties should be aware that in developing this policy, the ministry had also held an engagement session with representatives of the Social Welfare Department, OKU Central, and OKU associations on April 23rd, 2021, to obtain input from these parties on the implementation of the ban on the use
of micro-mobility vehicles. There's been talk that says this didn't actually happen. That the last bit where they said there was an engagement session held was just something they had put there to placate some of us. It did not. Another thing happened after this where another engagement session was held with some very important people, I guess, representatives of some NGOs for PWDs in this country. We go to this. Kementerian Pengangkutan Malaysia sentiasa mendengar blah blah. This is what we're talking about, the Wakil OKU. So Senator Dato Ras Adibah and a bunch of other people were there. I would like to bring up that Bernama said that Ras Adibah represents all people with disabilities. That is not true. I'm trying to get the number of um, who else is a person with disability who is a senator in our parliament. And I haven't got an answer for that yet. But interestingly, blah blah blah, stuff and things. So pictures, nice pretty pictures of people doing things. Okay, very good. But was anything rectified? We'll just go through this really quick. I muted it. Whoops. Mic tak kuat lah. Okey, polis. Okay, police. DSP tu. Boleh ya? Okey. Dia ada wakil ni. Prof Wong, come. Okay, come. Boleh. Okey, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Kita tunggu kawan-kawan kita. Let us wait for our friends. There's no translation Okay, for this video, come. and this was recorded live. Okay. Look at all the shiny people who attended. Lovely. Okey, pada jam 2 petang tadi saya telah mengadakan pertemuan dengan Presiden dan pemimpin-pemimpin Persatuan OKU yang diketuai oleh Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adibah, dan kita telah mengadakan perbincangan 1.5 jam, dan saya menganggap ini adalah satu perjumpaan yang sangat membawa hasil kepada kita semua. Setelah saya mengumumkan satu dasar baru ataupun dikuatkuasakan peraturan atau undang-undang kecil mengenai larangan kenderaan micromobility di atas jalan, dan ianya telah mendatangkan banyak reaksi khususnya pada pihak iaitu daripada golongan OKU dan persatuan-persatuan juga apabila mereka mendengar pengumuman. Walaupun pada tahun lalu 23 April 2021 kita mengadakan engagement atau sesi libat urus dengan golongan persatuan juga, dan sebelum kita membuat keputusan untuk kita kuasakan undang-undang kita. Tapi selepas pengumuman saya itu, saya rasa ada perkara-perkara yang mungkin ditafsir seolah-olah kita tak benarkan OKU ini menggunakan kerusi roda di atas jalan. Dan pada hari ini saya telah memberi satu penerangan yang secukup-cukupnya kepada Yang Berhormat dan rakan-rakannya bahawa Kementerian Pengangkutan
sejak kita memperkenalkan dasar baru ini atau undang-undang ni dipinda di Parlimen, kita langsung tidak berhajat untuk menyekat penggunaan kerusi roda atau motorized wheelchair di atas jalan. Apa yang saya kata pada hari ini ataupun sebelum tu, saya rasa rakan-rakan media faham. Apabila kita gunakan istilah on the road, bermaksud ianya adalah kereta kerusi roda seiring dengan kereta lain, lori, truk dalam satu perjalanan ataupun dalam satu permukaan jalan untuk menerus ke hadapan. Itu maksudnya adalah on the road. Ya, ini yang biasa digunakan oleh JPJ. Kalau pengujian on the road bermaksud memandu atas jalan, ya, yang sememangnya untuk tujuan bergerak ke hadapan dan sebagainya. Tapi saya telah berbincang dengan, saya mendengar input daripada semua persatuan yang mana diwakili oleh seorang profesor juga tadi yang hadir bersama dengan kita dan telah menerangkan macam mana kepayahan golongan OKU berdepan dengan permukaan jalan yang tidak berapa kondusif. Dan sebelum tu pun kami faham, ya. Sebab tu saya berkali-kali mengatakan bahawa dalam media, sidang media pertama pun saya kata mereka dibenarkan menyeberang, ya. Tapi soalannya, dia kata kalau tempat tu tak ada zebra crossing macam mana? Memang saya tahu bukan semua tempat dia ada kemudahan seperti itu yang digaris dengan jelas bahawa ini adalah untuk lintasan. Tetapi oleh kerana kita tahu bahawa keadaan jalan kita, ada yang terpaksa dia menyeberang tu dia tak boleh terus menerus. Ada depan tu mungkin dan tengah-tengah bagi jalan, tiba-tiba berlakunya kalau dia ada buat fencing, dia memang tak boleh terus cross macam ni. Ataupun kalau dia jejantas, yang ni bertingkat. Bila dia kena naik, takkan mereka boleh gunakan kereta kerusi roda untuk naik. Tak boleh. Jadi kena gerak ke hadapan, kemudian menyeberang. Asalkan peralatan yang digunakan oleh OKU atau PMA untuk tujuan menyeberang atau mengganti pergerakan kaki atau mana-mana angkutan badan, memang kita benarkan. I'm really glad he brought up the whole situations where this might happen, because this happens more often than you think. We do have a lot of problems crossing roads in this country, or just even using pedestrian pavements or crossings. There was a problem with KLCC at one point going from K Avenue to KLCC. There's a crossing, and at one point they put barriers, like a snake barrier kind of thing, probably to stop motorbikes from using that crossing for their lazy purposes. I don't know. I feel like that's the most likely scenario. But in essence, that penalizes a lot of people with mobility issues. Thankfully, I assume other people had sent into, I think it was under DPKL at that point, complaints, and they removed it. This is the kind of thing that we have to do. We have to start engaging with our local people. I forgot the word for that, the DPKL, MPPJ, MPAJ, and so on and so forth. And they're going to have to start rectifying this. I found out from one of my activist friends that good job. Looking for the post. Okay. He added that our interpretive declaration of Article 30 of the CRPD, participation in cultural life, recreation, leisure, and sport, is partly what allows the state the legal space to not mandate accessible public spaces. And then he continued, press release, time to remove all reservations and sign the operation protocols. The Malaysian Bar welcomes the government's ratification of the Convention of the Rights of Persons with Disabilities, the CRPD, alongside Malaysia's well-publicized ratification, the blah, blah, blah. So that's one thing.
But yes, the more we can engage with the municipalities, the better our lives would be. But the problem is we have to engage. And I know a lot of people don't have time to spend to go around doing all these things, but I urge you, please, you need to. Dan pada hari ini yang berbahagia Ketua Pengarah JPJ, Pengarah Penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman, Datuk Jack, kedua-dua ada. Dan bersama dengan wakil daripada PDRM yang turut sama dengan kita, Rama, Rama. Dan saya rasa yang penting ialah bagi mereka yang menguatkuasakan undang-undang, kita pastikan jaminan saya selaku Menteri Pengangkutan secara bukan verbal dan akan kita bagi arahan kepada semua pihak, iaitu kita akan membenarkan OKU menggunakan jalan kita untuk tujuan menyeberang ataupun mereka sebagai gantian kepada berjalan kaki perlu menggunakan peralatan. Itu tidak menjadi masalah. From day one, it is not a problem. Ya, saya nak jelaskan pada semua bahawa MOT dah dengan jelas dan kita juga mendengar rintihan ataupun rungutan daripada pihak OKU tentang keadaan jalan. Itu kita faham dan saya nak mengulangi pendirian kerajaan, kita akan membantu OKU, kita benarkan mereka gunakan peralatan ni, tidak timbul soal kerusi roda tidak boleh digunakan di atas jalan. Ya. No such issue. Dan pihak enforcement mereka dah tahu. Dan malahan kita akan membantu golongan OKU ini apabila mereka Good, because I was prepared to go to jail for this. Like, this is a hill I will gladly die on. berada di jalan, kita lebih berwaspada dan kita minta orang lain juga untuk menghormati apabila mereka menyeberang ataupun mereka melalui satu kawasan. Jadi asalkan dia bukan on the road seperti kenderaan lain, itu pun tidak dilakukan oleh mana-mana OKU di Malaysia. Okey, jelas? Saya rasa ini adalah satu perkara ataupun kita dah berbincang hari ini dan ini susulan daripada mungkin ada pandangan ataupun mungkin ada yang kurang jelas sebelum itu. Jadi saya perjelaskan pada hari ini, saya menghargai input dan hari ini juga kita buat keputusan bukan saja secara bertulis kita akan maklumkan pada JPJ dan polis kerana ini adalah penguatkuasaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 pindahan 2020 berdasarkan pada peraturan atau undang-undang kecil yang telah diwatakan pada Disember 2021. Pada waktu yang sama juga kita akan perihalkan dengan jelas memaklumkan kepada pihak penguatkuasaan bahawa peralatan yang digunakan oleh OKU untuk tujuan pergerakan diri tidak akan disekat dan belum dan memang tak pernah kita nak menyekat mereka. Jadi saya dapat penerangan dengan jelas. Saya rasa ianya disambut oleh pihak persatuan juga. Dan pada waktu I want to add that this is important that he released a statement like this and sort of issued publicly that people with disabilities will not be bothered because this country has a really bad habit of sort of coming up with these kind of things, coming up with these kind of rules, and wrongfully enforcing it, penalizing the people who shouldn't be penalized, and letting go of the people who should be penalized. yang sama, saya juga mengambil pandangan daripada persatuan di mana kita ada MIROS, iaitu satu institusi penyelidikan keselamatan jalan raya yang cukup kata orang mempunyai reputasi yang baik, yang mana saya dah perkenalkan pengurusi MIROS ni adalah salah seorang daripada ketua kumpulan penyelidik daripada United Nations dan beliau lah orang yang memang faham tentang keselamatan jalan raya dan tadi kita bincang persatuan akan beri input kepada pihak MIROS dan kita nak melihat dan menyemak inventory jalan kita dan apa yang boleh kita utarakan kepada agensi berwajib untuk kita menjadikan persekitaran lebih kondusif. Jadi seperti mana yang pernah saya huraikan semasa sidang media pada 26 hari bulan, iaitu hala 7 penambahbaikan. Saya memang mendoakan kalau satu hari PBT atau mana-mana pihak berwajib mereka nak wujudkan satu tempat untuk mereka berada ataupun bicycle lane
ataupun walkway yang kondusif, itu memang kita alu-alukan. Malahan selaku menteri saya akan bagi kelulusan atau pengecualian pada mereka yang tidak tertakluk kepada apa sekatan yang pernah saya katakan tadi, ya. Dan asalkan kawasan itu mematuhi SOP. Jadi saya tidak ada masalah, tidak keberatan untuk memberi kelulusan kepada mereka. Dan ini keputusan kedua yang telah kita capai, dan pihak MyROS akan berbincang dengan pihak persatuan, dan kita akan melakukan yang terbaik untuk kita memberi input, dan akhirnya Just kita akan speeding bawa up the kepada video a little bit. Ini yang kedua. Ketiga tadi kita telah berbincang untuk kita merapatkan hubungan sesama kita. Kerana banyak rintihan yang kita dengar, kadang-kadang MOT juga rasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib mereka. Saya bersimpati dengan rakan-rakan kita dan memang merupakan hasrat kerajaan untuk membantu mereka. Dalam konteks ini, MOT telah mendapat kelulusan ataupun seperti mana dalam bajet 2022, kita memberi LKM, lesen kenderaan motor atau road tax percuma kepada golongan OKU. Dan dalam konteks pelaksanaan, sekali lagi saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan media bahawa pelaksanaannya tidak hanya terbatas kepada OKU saja. Kita sedar bahawa ada OKU yang tidak ada kemampuan kewangan. Nak membeli kenderaan pun tidak mampu. Ada yang terpaksa dibawa oleh keluarga atau penjaganya. Maka dalam konteks ini, kita juga berikan satu road tax percuma kepada golongan khususnya untuk menjaga OKU ini. Jadi dari segi pelaksanaan, tadi kita dah bincangkan, mungkin sebelum tu belum ada penyeragaman, mungkin tak ada kefahaman dari segi golongan OKU ini. Hari ini saya nak maklumkan, kita benarkan mereka daftar atas nama ibu bapa, penjaga, asalkan ianya digunakan untuk kegunaan OKU. Dan saya juga ingin mengatakan bahawa kalau sebelum ni ada andaian kononnya, sebab OKU ni dia ada keadaan dia berlainan sedikit. Tidak semestinya semua kenderaan itu perlu modify. Okey, tak perlu pengubahsuaian. Maka melihat kepada kes-kes tertentu, ada yang mungkin tak perlu, ada yang perlu, kita secara blanket kita bagikan pada asalkan golongan ataupun OKU ini, kita tidak ada soalan tambahan yang perlu kita acukan pada mereka. Ini bermaksud kita mempermudahkan urusan. Kita tak nak kawan-kawan kita OKU terpaksa pergi cari kad ni untuk dapat pengesahan. Kita ada maklumat ni, ya, berdasarkan kepada pemakluman yang diterima oleh JPJ. Saya rasa Ketua Pengarah tadi pun dah bagi jaminan bahawa perkara ini dapat kita pemudahkan urusan golongan OKU. Okey, ada apa-apa soalan? Uraikan tentang definisi tentang jalan, sebab dalam itu ada katakan di atas mana-mana bahagian, mana-mana jalan. Tapi jalan ni sidewalk, footwalk, highways atau jalan di residential area, adakah dipaksakan? Okey, apa yang saya kata larangan ni, mungkin ada orang tanya. Di kawasan nelayan ni, mungkin di pulau-pulau. Antara rumah ni dia ada konkrit, dia ada yang pakai bagi. Adakah itu boleh atau tidak? Saya rasa untuk perhubungan antara satu sama lain, itu bukan jalan raya. Itu bukan jalan yang diwartakan langsung. Itu hubungan antara hubungan daripada satu tempat ke satu tempat, itu biar apa sekali mereka boleh gunakan. Tapi kalau di atas jalan raya, yang mana trafik yang menggunakan jalan ni perlu dilesenkan dan mereka perlu membayar road tax, dan inilah maksud saya jalan raya dan digunakan secara umum di mana Okay, so jalan raya, he explains, is any road that requires the vehicles used to have road tax. Essentially heavy vehicle area lah. So no jalan-jalan tikus kind of thing. pengguna jalan bukan diri kita, ada pihak lain. Jadi ini mungkin membahayakan pengguna lain sekiranya kita tidak mengawal kenderaan dengan betul. Jadi sebab tu saya kata definisi dan jelas. Dan mungkin ada yang bertanya, saya jelaskan sekali lagi. Kalau dia ada laluan basikal untuk setengah tempat, tak ada masalah. Mereka boleh gunakan di laluan basikal. Tapi jalan raya itu, kalau dia on the road, okay, untuk tujuan sebagai kenderaan berjalan atas jalan, seiring dengan kenderaan lain, itu yang maksud saya on the road, tidak boleh digunakan sebarang kenderaan micromobility. Dan basikal boleh, tetapi tertakluk kepada syarat yang telah saya tetapkan. Okay. Mana-mana individu yang menggunakan PMA, kononnya atas nama PMA, apa sekali lah klasifikasi, mungkin kelajuan dia jauh lebih laju daripada apa yang digunakan oleh mana-mana golongan OKU ni. Bermaksud kita, pihak penguatkuasa tahu, ini bukan untuk kegunaan OKU. Takkan dia punya kelajuan sampai 35 km sejam. Ada throttle. Saya rasa ini bukanlah. Jadi kita tahu sama ada klasifikasi betul atau tidak, tindakan akan diambil oleh pihak polis dan juga pihak JPJ. Balik pada bahu jalan. Di Malaysia ni bahu jalan ni ada yang diturapkan, ada yang tidak diturapkan. Sebab tu kalau kita dengar rintihan daripada pihak OKU dia kadang-kadang melalui kerb, dia memang tak ada pilihan lain, dia kena lalu letak atas jalan. Bila dia nak menyeberang, mungkin sebahagian kecil tu dia kena jalan lurus di tepi jalan dan menyeberang. Itu tidak menjadi masalah. Saya sekali lagi beritahu, untuk OKU dia dianggap sebagai berjalan kaki tapi dengan sokongan perayatan. Okey, saya rasa JPJ dengan polis memang jelas. Tak ada isu. Okey, jangan campur adukkan mana-mana kenderaan micromobility yang digunakan untuk tujuan. You heard what he said. Jangan campur adukkan. So,
If I hear any of you call me out when I'm on the road trying to cross it or trying to get somewhere, and I hear somebody say you're not allowed to be on the road, I'm gonna call you and see you next Tuesday. Out loud. Berjalan atas jalan raya ataupun berlumba di atas jalan raya. Itu yang kita nak ambil tindakan. Okay? So saya rasa kita kena jelas untuk golongan OKU sama ada jalan lurus atau menyeberang secara bersilang, itu tidak menjadi masalah kerana itu pun sebagai peralatan yang menyokong pergerakan mereka. It's a mobility aid. Yeah? So it is not a big issue. We can just let them use it. And from day one, this is our stand. Yeah? Sebab tu saya kata on the road bermaksud, kalau ada yang pakai PMA, kelajuan dia tinggi, nak jalan macam kereta-kereta lain, campur aduk dengan truk lain, itu memang tak boleh. Saya rasa tadi bincang dengan golongan OKU, mereka pun rasa ini tak mungkin berlaku pada mereka. Sebab itulah saya kata, ada orang salah gunakan. Ya? Dia boleh modify, ada yang modify 2-3 orang dalam satu kenderaan, tapi itu bukan kegunaan OKU. Ya? Dan itu untuk memudahkan pergerakan seseorang. Ya? Jadi saya rasa kita dah ada definisi yang jelas dan berpandukan kepada apa yang telah saya umumkan pada 26 November. Jadi untuk moped dengan PMD samalah, hanya di jalan raya definasi. Apa dia? Untuk moped dengan personal mobility devices, Ya. range yang mereka terhad itu di jalan raya ke atau di Jalan raya. Jadi kalau di shopping ke walkway ke dia boleh buat. No issue. Tak ada orang akan sekat dia. Saya dah kata on the road, jalan raya. Okay, jangan kata kita tak benarkan. Kalau dia macam saya di KLIA, mereka mungkin ada gunakan moped ataupun e-scooter apa sekalipun, kita benarkan. Dia boleh pakai. Tak ada isu dalam bangunan. Sebab dia jauh 2 km. Itu tidak menjadi sebuah masalah. Penggunaan bagi, ya, contoh, ada rumah tertentu dia gunakan bagi. No issue. Atau dalam kompon yang lebih besar dia gunakan jenis bagi, moped apa sekali, dia boleh gunakan. Tak jadi masalah. Dan kita lihat security guard, ada yang gunakan micro mobility, dia boleh gunakan asalkan tidak di atas jalan raya. Ya, ini bukan apa, demi kepentingan rakyat jelata. Kerana pengguna jalan ni bukan hanya seorang. Yang lain akan, kalau apa-apa berlaku, dia akan mengakibatkan orang ni tidak dilindungi oleh insurans. Okay? Itu jadi isu dia. Kalau langgar, ada yang mati, ada yang cedera, dan ini akan mendatangkan mudarat lebih besar pada golongan lain. Okay? Ada apa-apa? soalan lagi? Jadi ada concern tentang public transport punya last mile connectivity. Kalau e-scooter mungkin boleh selesai sebagai solusi, tapi kalau tak boleh digunakan di jalan. Somebody brought up last mile connectivity. That is another big, huge issue that we have in this country and needs to be addressed ASAP. Raya mungkin ini akan ada dites. Saya tak faham apa maksud dia. Ada orang kata e-scooter sebagai e-scooter atau PMD lain boleh guna untuk selesaikan public transport, untuk connect to public transport. Asalkan tak gunakan jalan raya kita lah. Okey, kalau dia kata dalam kawasan tu dia besar, dalam dia nak pakai, itu secara jalan peribadi dia boleh lah. Tidak ada masalah. Okey, kalau tempat tertentu. Kalau daripada satu blok ke satu blok lain, dia boleh buat, no issue. Bagi saya, asalkan tidak atas jalan raya. Kalau kita benarkan atas jalan raya, esok kampung kita, semua akan bercelaru dengan semua kenderaan ini. Ya? Itu yang jadi masalah dia. Ada yang tak apa, saya lalu melintas kat sini dia. Akhirnya bercelaru kampung kita ataupun jalan kita, dan yang akhirnya membahayakan pengguna jalan lain. Percayalah bahawa apa yang kita lakukan ini bukan sahaja di Malaysia, Singapura, negara lain. Saya boleh bagi link, berapa puluh link kemalangan berlaku yang melibatkan kenderaan micromobility. Ini bukan satu. Ada yang pemuka, dia cedera. I have to say, this is actually the first time that we're getting such extensive retort and rectification when it comes to a rule that had just been released. And I'm somewhat impressed. Ada yang luka kiri kanan, ada yang sampai maut kerana terlalu laju. Jadi kalau kita tak sekat pada hari ini, akhirnya akan membuat mudarat kepada orang lain. Okey? Yang lain ada? Kalau YB nak cakap sikit, YB? I think it's good. This spokesperson. Okay, I'm okay. Okey ya? Yeah, yeah. Salam hormat semua. Saya sebenarnya pada hari ini berbesar hati kerana YB Datuk Seri telah pun sudi untuk menerangkan kepada saya dan sahabat-sahabat saya daripada pelbagai persatuan secara terperinci. Yang Berhormat Datuk Seri telah pun memberikan pemahaman mengenai penggunaan kerusi roda dan jenis-jenis kerusi roda. Kami sebelum ini rasa sedikit keliru kerana dan gusar kerana kami ingatkan yang kami tidak boleh menggunakan kerusi roda bermotor kami di atas jalan. Tetapi Yang Berhormat Datuk Seri telah pun memberikan pendekatan bahawa kita boleh menggunakan kerusi roda kami di tepi jalan kerana maklum kita ketahui bahawa setengah truk itu terlampau tinggi dan setengah ruang berjalan kaki itu tidak ramah dan tidak mesra OKU kerana ada juga orang menjaja di atas itu dan kadang-kadang kami nak lalu tu ada tiang-tiang bagai. Jadi dengan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri, kami rasa senang kerana kami tahu selepas ini kami tidak perlu gusar. I'd like to add, it's not just Winjaja. Sometimes it's kereta lain or motorbikes. Y'all need to stop that shit. It's not a parking spot.
kerana ramai daripada sahabat-sahabat kami yang bergerak menggunakan kerusi roda bermotor, kerusi roda yang menggunakan bateri untuk ke sana dan kemari. Justru dengan penjelasan hari ini kami rasa begitu tenang dan saya ingin beritahu kepada sahabat di luar sana, sekiranya mereka menggunakan kerusi roda sebegini, Usaha Besar yang berhormat Datuk Seri telah pun memberikan penerangan dan penjelasan bahawa kita sebagai OKU, kita tidak akan disaman dan tidak akan dihentikan apabila kami menggunakan tepian jalan untuk bergerak dan untuk dengan hati-hati untuk kami melintas jalan. Namun begitu, saya perlu ingatkan kepada semua sahabat OKU di luar sana yang menggunakan jalan besar supaya berhati-hati. Sekiranya kalian semua bergerak di waktu malam, pastikan ada horn dan pastikan kalian menggunakan baju yang cerah dan menggunakan pastikan lampu berada di belakang anda. Seboleh-bolehnya kalian semua mestilah berhati-hati ketika berada di atas jalan dan ikut jalan di tepi sahaja. Janganlah mengikut jalan di tengah seperti kereta-kereta lain. Itu hanya akan memudaratkan keselamatan kita semua. Jadi dengan penjelasan yang berhormat Datuk Seri, saya bersyukur dan berterima kasih dan semoga sahabat semua di luar sana yang menggunakan kursi roda jelas dan ketahuilah yang kami Persatuan OKU Sentral dan sahabat-sahabat daripada persatuan yang lain, kami akan terus-menerus berdiskusi dengan Kementerian Pengangkutan serta seperti yang Datuk Seri katakan tadi dengan Miros supaya kita dapat mempermudahkan urusan OKU. Jadi saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri kerana telah meluangkan masa untuk bersama kami dan beri penjelasan dan pendekatan yang begitu jelas sekali supaya kami tidak gusar apabila kami bergerak kerana terus terang kerusi roda kami yang menggunakan bateri ataupun tidak adalah kaki kami. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan saya ingin umumkan di sini juga, setelah berbincang dengan pengurusi MIROS, saya akan membentukkan satu kerusi sebagai lembaga pengarah, ahli lembaga pengarah MIROS dari kalangan OKU. Biarlah Datuk fikir siapa yang boleh. Ini saya terus menerus kita letak seorang wakil dan apa juga dasar kita buat ini, kita akan membantu dan mendengar pandangan daripada pihak OKU. Saya rasa dengan cara ini kita dapat input secara terus menerus. Jadi saya baru buat keputusan ni, saya umumkan, saya dah minta penamaan calon daripada pihak persatuan pada saya. Okey. Jadi biarlah mereka yang boleh mengutarakan rintihan masalah yang dihadapi OKU dan kita sama-sama mencari penyelesaian dan kita berjuang bersama. Terima kasih. Bila kursi itu akan diwujudkan? Memang ada sebab kita ada kekosongan dalam lembaga pelawat, ahli lembaga pengarah untuk MIROS, kuasa menteri untuk melantik. Jadi saya dapat pusat untuk lantik. Agak-agak berapa lama? Saya boleh buat selepas raya. Saya nak nama je. Okay, itu kuasa menteri melantik, tak jadi isu. Okay. Saya boleh ikut selepas raya lah. Immediately, raya tinggal 3-4 hari lagi. Takkan tak nak bagi dia orang raya kan. Jadi biar dia bagi saya senarai, saya boleh proses dapat. No issue selepas raya. Dan kita letak sebab kita nak dengar pandangan. Saya pun rasa mungkin ada pandangan ni dia luas sikit. Kalau dia kata keselamatan, dia naik bas, dia punya cabaran lebih besar. Dia melihat the last mile, mobility macam mana barang tu dihantar atau satu perkhidmatan boleh dianggap sebagai mesra OKU. Itu perlu lihat dari segi keselamatan juga. Jadi saya rasa bagus kita dengar pandangan berlainan dan saya rasa dalam masyarakat kalau kita ikutkan dasar kita, dasar inclusivity yang mana kita dalam keluarga Malaysia, inclusivity sebagai salah satu komponen atau elemen penting. Okey. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Thank you so much. Yeah, It's a such a anything, just tell us. Mike. So Prof Wong will be the right person for you all to give input. So so we're much. waiting for your name. Yeah. Very good. Just checking out this MIROS thing, Malaysian Institute of Road Safety Research. Do your job, man. This includes pavements too. Thanks. If you want to check it out, it's miros.gov.my. Anyway, so there's a bit on Malaysia Kini, and I think it's a really good read. Essentially, I'm gonna again verbatim. Putrajaya's decision to allow persons with disabilities to use their personal mobility aids on public roads was welcomed, but does not address the absence of barrier-free environment policies. Disabled rights activist V. Murugasan said persons with disabilities who require PMA to move around should not have to share roads with motor vehicles in the first place. A correct approach, said Murugasan, was for Putrajaya to assemble all the relevant ministries to formulate policies that would create a barrier-free environment. The actual problem has to do with our attitudes towards building infrastructure that always comes with mobility barriers. The only way to solve this problem is for the ministries of transport, housing, local governments, and all the Menteri Besar in the country to sit down and plan. In other countries, wheelchair users and cyclists do not have to share roads with motor vehicles. Sometimes the lanes are as big as the ones used for cars. This is how we should move forward
for town planning, he told Malaysia Kini. Under the road traffic prohibition of use of certain micromobility vehicles rules 2021, which came into effect on December 17th last year. Electric-powered wheelchairs or other mobility devices required by persons with disabilities or the elderly would be banned on roads. This poses problems for those who use such devices to cross the roads or travel along the road when alternatives such as footpaths are not available. A violation of the rules will result in a 300 ringgit fine. At the time of writing the clause, the design of the vehicle is built for the use of individuals with movement problems or disabilities has not been removed. Murugesan said the exemption offered by Transport Minister Wee Ka Siong was only a piecemeal solution that was the result of protests from persons with disabilities. Continuing, Transport Minister Wee Ka Siong meeting with disabled groups. Now they are saying that people with disabilities can use the roads, but does it mean that our lives are safer? Sharing the roads with motor vehicles just to get to work or the hospital means risking our lives on a daily basis. We need proper solutions, which is policies to create barrier-free environments, he said. This is very, very important and very, very, very true. There's so many things that we need to address in this country when it comes to getting rid of this ableist mindset. I think that is all I'm going to leave you all today. Please take pictures of curbs that are too high, have no ramps, or take pictures of cars blocking accessibility ramps. Send them to your municipalities. Make a lot of noise. Do this for the good of this country. I'll see you later. Bye.